بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر مودا غاكونين من خاجم دو خير دي لينكي فيديو غادي وهي باو بك مكانيا وغا جاربي خوتي كبين غون كواتيا اگر ناسو تو كنغني كورونا فيروس كي on Allah subhanahu wa ta'ala nyaga senchuga beda Allah ganna keno ndi arabi na urgi bako kama Allah ganna otakhello itedi tebega anyamana bakano ya rabbi kenya linki yoga sehne hibe kama kenya hanana ke jarabe no on harmar menga qahibe otu kati and Allah subhanahu wa ta'ala na kinga na danginonga ando soron naga anogondi kinga na girnonga soronga voyage kibaru benu ya nogondi yegonunga déplacer ndaga no kutana parce que utie ke ga kenno ko ona no ngaro ndaga no kutana alo gadi misiru ku ala hala o ganta salino misiru ndi tuano chugera rayu benu ko ken kamma aho hana ona jope hana ke musiba no non chaye kata Allah subhanahu wa ta'ala ono ojikelo Allah bani akamma kedi abani Allah no bakka ken wonde كان فاري عليه الصلاة والسلام عليه صحابة إنه يسوع جري على غوتي كما يسنا حسبنا الله ونعم الوكيل إن كيأكل على أوسم بينقوني الله وسيد الناس بينقوا ينيجي كم تنار الله سبحانه وتعالى كما وقنا كين كل متوقع كين الله هينو نو كما هنا كي دقيقة هنا ساعة عندي وقت سو أدونا الله بيكون منكو دعاء ونونا نونا فنكو haralla ganti doanga arab khana no doani me khanne Allah subhanahu wa ta'ala ya hinga nga swa wasbuka sahamunu khadi ona ayatul kursi ona kun qara ado khulnuku kususru nyani ado hikongo beru kanu soba ado nelu ono jikelo Allah subhanahu wa ta'ala kama nanti Allah bana la bagaki qote ger ho kama khifar su qote ger kama isembe kata Allah subhanahu wa ta'ala gero Allah di nondi Allah ke begeri na watu burumba uno sorohano kama ga dangi mogobe ayubo watebe genya Allah gergiri ginda kama mogobe anta korna ho hodebe kempa yoro Allah subhanahu wa ta'ala na ganu khunga o gana gira Allah no khunga ken qabani mawsi ona sababu laga baw angan har sababu kutu ando Allah ndo mituzul tawakkul kedo asbabu nyana ga ndobe nanti di sababu no bane raga nanti nga jarne nim page bo Allah ma ke mawse ngana tan Allah bani anna Allah gawta anna tawakkul Allah kama amma sababu laga mawse baw isuni Allah isuni Allah khallenya Allah ndi suwaranu nga sababu ke ana ya tawakkul ke kanan ke na Allah sababu ke kanan ke na donc ihilli suwaran ke na no angana bani sutu anta gemme manni hillu sutu angin hillu sutu kemde nakinya Allah subhanahu wa ta'ala kengana girnonga himbe gano kada ugatini nanti nangiri kenno kuna nagano kutana parce que wote ngano uma ho kende berne parce que fari ali so mata ati wote kote ngano ni no be on to kono aganani no be ro ma daga no donc ho on to ribatende parce que ngana girno nagano kutana pourquoi kitanken simala la tele no khara daga no en même temps aganani aga khada kum kama no katoro khada waria donc islaminu ono kila tokoloke agero ñu no bon tokono na la raga ona hinu benugo o tangane ona kun korosi alla du kama moga kise kinga na gino na be de mana mesber no ma me pani kendo ma me haklo ngirni ona mesberi ona me haklo tawo ma information wara no information be gasro pani kendini ona me haklo tawo di o gana bu selan ka umbogo o kalmento nallo ona regluku benu gel ko ona kundoro distance nu agana har maski gamba kundi menu odo sere magaja ko ya ganga ko be soronga wallemi daga kursunya Allah he tanga ke be kitan takhna ida no sere magaso ko anara kandi Allah ya do ona kunde be ona be de masibe murenga odo koruno ona masala on jaage masala ngake dara se ke gani occasion nyoma o kurkuno gonde ona tawo lem andal lem muhammad sala kha khair nga hebe duna dum bire ki ado al khayma khana ko me danga andanya khina masala andaki na masala wati nyani ke ona hige bige be ko me da ona me to ona me conseil kensere nyane kinga na girno nga misulu kuno ko wala to ana gebe di arayin ko inanti
misiluku in kawana on kawa ni namri fréquenté ke wakati abaw arawa nyano contacti ke karanga warawa me contaminer keso saboni mena no yonkinu tanga parce que roger ko mo be salama wala na yonkinu katanga ken karanya sigi wote ke mara ga sankini islam do mena ga il misulun te no kunjwa na sababu nya kenga haraga nani to anu tan muga gelgo to ana bana bara muga igon ko nanti no ime ga na misilu ko tere ni ga ni mun ton to ona beti ona règle ko respecteta nanti ro ho di tapinali o ho ni intono na kitu nyangi distance nan to odo mena ga kundi meno umma ga mugo no khwego parce que o communauté mena metu onta organisation problème moy en même temps angana tisrenda règle no benu ina idro on ti respecter ana to hori tapille yogo no warni do tapinterne ana ti distance yogo non take jatera kana bo kenga hibedi mesure be gawti o su riski ganterno re kebe kenda yonkin tanga kani khayda be gono gatini daru al mafasid muqaddamun ala jalb al masalih nantina hobreke kaba kenyan priorité ngana kotona ho sireke na kenketa amangere parce que hobreke ndara na sulogo na gasutu aga mosibo kenya na so kesunu no tanga no yonkin kise salama oke hinu kragi be aga no agi tanga na yonkin ga kendi ariana tanga donc kencha wa kudanga ke su hedi basa ke uchine no gonde arna ga dangi no wayle no sallu to jaman challu waru juman challu ge su to ge de berni ke su halle onan cebera no gonde wati anta ga dangi hi sun tan aga dumeni nanti kera to kono kude la وتلك الايام نداولها بين الناس والله سبحانه وتعالى ميغا كونو ko tan ko ni haraw no do mena lenki qotenni iri qotenni me wadangini no yetana warni waga ganya na motane no ma sima nanti kera to khaykunda tout le temps osuno hakhlun tawndi on m'a paniqué on m'a mis paniqué ndi on a m'aidé ma sévère mourena on tiagi kata Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah gari non do kam maga dangi jomdo khair ya rabbi Allah gano kisino tanga ya rabbi